ክርስቶስ መድኃኒነ መጻ ወሃመ ወበሕማማቲሁ አድኀነነ። ክቡራን ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ናይ ወላዲተ ኣምላክ ቴኦቶኮስ ሚድያ ተኸታተልቲ ብልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከመይ ኣለኹም? ኣምላኽና እግዚኣብሔር ናብዚ ናይ ሰሙነ ሕማማት ዕለታት ብሰላም ኣብፂሕና በረከት ንክንረክብ ብስግደትን ብጾምን ንክንባረኽ ዝፈቐደልና ስሙ ንዘለዓለም ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ከም ዝፍለጥ እዚ ናይ ሰሙነ ሕማማት ዕለት ናይ ባዕለን ዝኾነ ስያሜ ኣለወን እዩ። ዕለተ ሶኒ፣ ዕለተ ሰሉስ እንታይ ዓበይቲ ተግባራት ከም ዝተፈጸሙ እንታይ ድማ ከም ዝበሃሉ እናተመሃሃርና ናብዛ ዕለተ ረቡዕ እዚኣ በፂሕና ኢና። ዕለተ ረቡዕ በብዙሕ ስያሜ እዩ ዝፍለጥ። ዕለተ ምክሪ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ከምኡውን ናይ ንስሐ ዕለት ተባሂሉ ይጽዋዕ። ናይ ንብዓት ዕለት እውን ተባሂሉ ይጽዋዕ። ጽቡቕ መዓዛ ዕለት ተባሂሉ እውን ይጽዋዕ እዩ። ንጐይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንክቐትልዎ ከምኡ ድማ ንሱ ንክሞት ናይ ኣይሁድ ባይቶ ሸንጎ ሸሞንቲኦም ማሕበራነ ኣይሁድ ብሕብረት ኮይኖም ተኣኪቦም ዝወሰንሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ናይ ምኽሪ ዕለት ተባሂሉ ይጽዋዕ እዩ። ኣብ ልዕሊ ጐይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይሁድ ዘሕለፍዎ ውሳኔ እንታይ እዩ? እቶም ንኣይሁድ ሸንጎ ጐይታ ድማ ፍርዲ ክበሃወን እኒአዎ ዝበልዎ ምኽንያትስ እንታይ እዩ ዝብል ክንምልከት ኢና። ብዕለተ ረቡዕ ኣይሁድ መድኃኒና ንኡ ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ንክሞት ውሳኔ ዘመሓላለፍሉ መሓላ ድማ ዝመሓልሉ ስምምዕነቶም ድማ ብጉባኤ ዘጽደቕሉ መዓልቲ እዩ። ብዚ መዓልቲ እዚ ተስማዕሚዖም ዘይፈልጡ ሸሞንቲኦም ማሕበራነ ኣይሁድ ዝተስማዕምዑሉ እዩ። እዞም ሸሞንተ ማሕበራነ ኣይሁድ መን መን ይበሃሉ እንድሕር ኢልና ጸሓፍት፣ ፈሪሳውያን፣ መጸብሃን፣ ሊቃነ ካህናት፣ ረበናት፣ መገብተ ምኵራብ፣ ሰዱቃውያንና ማልህቅተ ሕዝቢ እዮም። እዚኦም እዮም ናይ ኣይሁድ ሸሞንቲኦም ማሕበር ኢልና እንጽውዖም። እዞም ሸሞንተ ማሕበር እዚኦም ድማ 72 ኣባል ዘለዎም ናይ ኣይሁድ ባይቶ ወይም ሸንጎ ዘለዎም እዮም። እዞም ናይ ኣይሁድ ሸንጎ ዘለዎም ኣባላቶም ድማ 72 ዝኾኑ ሸሞንተ ማሕበራነ ኣይሁድ ንኡ ንመድኃኒት ንኢየሱስ ክርስቶስ ንክሰቕልዎ ዝተማኸርሉ ምኽሮም ድማ ዝፈጸምሉ ዕለተ ረቡዕ እዩ። ብዚ መዓልቲ እዚ እዮም ምኽሮም ስምምዕነቶም ዘጽደቕሉ። በተለይ ሊቀ ካህናት ቀያፋ ህዝቢ ኩሉ ካብ ዝጠፍእ ሓደ ተትሞት ይሕሽ ብዝብል ዘቕረቦ መሰረታዊ ሓሳብ እቲ ጉባኤ ተስማዕሚዑ ዘይፈልጥ ጉባኤ ንክርስቶስ ንክሞት ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ተስማዕምዑ። ወገናተይ
ዘይንስማዕ ማዕ ዝነበርና ሰባት ብሓሳብ ኣፈላላይ ዝነበረና ሰባት ንኽፍኣትና ንተንኮል ከመይ ከም ንተሓባበር ልቦናና ዝፈልጦ ሓቂ እዩ እዞም ናይ ኣይሁድ ማህበር እውን ሸሞንቲኦም ብምንም ነገር ተስማዕሚዖም ይፈልጢ ኮይኑ ግና መድሓኒትና ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ንክሰቕልዎ ሰቂሎም ድማ ንክቐትልዎ ተስማዕምዑ ናይ ስምምዕነቶም ፍጻሜ ናይ ምኽሮም ድማ መወዳእታ ዝረኸብሉ መዓልቲ ዕለተ ረቡዕ እዩ ዕለተ ሶኒ ዕለተ ሰሉስ ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምባህሪኡ ዘይስማዕምዖ እናፀረፍዎ እዮም ነይሮም ይፀርፍዎ ነይሮም እናተፃረፉ ከምኡውን ዘይጠቅም ዘይረብሕ ምኽሪ እናመኸሩ ፀኒሖም እዮም ኮይኑ ግና ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ናይ ምኽሮም መዓልቲ ግን ተስማዕሚዖም ሓደ ልቢ ኮይኖም ንኽፍኣትነት ንተንኮል ንሰብ ሕማቕ ምግባር ብሓደ ሓቢሮም ተስማዕሚዖም ንክስቀል ኣብቲ እዋን እሱ ወሰኑ ወገናተይ ናይ ኣይሁድ ባይቶ ወይም ሸንጎ ኣብቲ እዋን እሱ ስልጣኖም እንታይ እዩ እንድሕር ተባሂሉ ናይ ኣይሁድ ዝነበረ ብዓለም ውሽጢ ዝሰርሕዎ ዝነበረ ስራሕ ምምሕድዳር ከምኡውን ፍርዲ መሃብ እዩ ነይሩ ናይ ፖለቲካ ዝኾኑ ጉዳያት ድማ ኣብ ይሁዳ ግዛት ዘለው ኣይሁዳውያን ጥራሕዮም ዝሰርሕዎ ነይሮም ነገር ግን ሓደ ሰብ ተሰቂሉ ክሞት እንድሕር ኮይኑ ክፈርድ ዝግብኦ ናይ ሮማ ንጉስ እዩ ነይሩ እዞም ኣይሁድ እዚኦም ግን ድዊ ስለ ዝፈወሰ ድውያን ዝነበሩ ሰባት ስለ ዝፈወሶም ስለ ዘድሐኖም ለምጻማት ድማ ክነጽሁ ስለ ዝገበሮም ሓንካሳሳት ድማ ንክኸዱ ንክጎዩ ስለ ዝገበሮም እውራን ዝነበሩ ሰለባት ኣብ ጸልባት ዝነበሩ ሰባት ብርሃን ክርዩ ስለ ዝገበሮም ጎይታና ንሱ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣባይቶኦም ብይን ሂቦም ንክሞት ኢሎም ኩሎም ተሓባቢሮም ንጎይታ ፈረድሉ ምኽሮም ድማ ስምምዕነቶም ድማ እዞም ኣይሁድ እዚኦም ተስተኻኸለሎም ኣብቲ ግዜ እሱ ክሳኽዐሎም ከኣለ እዞም ኣይሁድ እዚኦም ወገናተይ እንደሻዕ ይኾን ንኽፍኣትነት ሓሳባት ተሳኺዕልና ንጽቡቕ ምኽሪ ሓሳብ ግን የሳኺዕ ዝበለና ወገናተይ ትማልየ ንስማዕምዒ ተባሂልና ንስኻ መቃብረይ ጠጠው ከይትብል ኣና መቃብርኻ ጠጠው ይብልን ተባሂልና ዝተመሓልና ሰባት ኮይኑ ግና ሰብ ንምጥፋእ ብሓፂር መንገዲ ድማ ንምዕባይ ሰባት ድማ ንምኩናን ተስማዕሚዕና ምኽሪ ዝመኸርና ክንደይ ንህልው ንኾን ከም ኣይሁድ ኣብዚ እዋን እዚ ንጎይታ ንሱ ንመድሓኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ንክሰቕልዎ ተስማዕሚዖም ዘይፈልጡ ብስምምዕነቶም ድማ ሕጊ ኣጽዲቆም ዘይፈልጡ ሸሞንቲኦም ማህበር ኣይሁድ ኣብ ሰዓት እዚ ግን መድሓኒት ኮይኑ ብርሃን ኮይኑ ናብዚ ዓለም እዚ ዝተገለጸ ሓቀኛ ጓሳ ሕያዋይ ጓሳ ንሱ መድሓኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ብግፍዒ ኣብ ኣደባባይ ንክሰቕልዎ ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ተስማዕምዑ ኣይሁድ ዝተማኸርሉ ዝተስማዕምዑሉ ንጽቡቕ ነገር ኣይኾነን ንሱ ንመድሓኒት ንኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ የዋሃቦ ኩሉ ዝኾነ ንኩሉ ድማ ዝፈውስ ንነብስን ንስጋን መድሓኒት ዝኾነ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ንክሰቕልዎ እዮም ኣይሁድ ተማኺሮም ተስማዕሚዖም ወገናተይ ንጽቡቕ ነገር ምስ ሰባት ክንስማዕማዕ ይግብአና እምበር ንሕማቕ ነገር ተስማዕሚና ሰብ ክናጥፍእ የብልናን ንሰናይ ጽቡቕ ንዝኾነ ነገር ግን ተሓባቢርና ተስማዕሚዕና ጽቡቕ ነገር ክንገብር ይግብአና ዝረሕብሐና ዝጠቕመና ነገር እዚ እዩ ኣይሁድ ግን ንጽቡቕ ነገር ይኾንን ንኽፍኣትነት ንተንኮል ንመድሓኒት ንኢየሱስ ክርስቶስ ንክስቀል እዮም መኺሮም ተሳኺዕሎም ስምምዕነቶም ኣጽዲቆም ነገር ግን ዘጭንቆም ሓደ ጉዳይ ነይሩ ሓደ ሓሳብ የጭንቆም ነይሩ እዞም ኣይሁድ እዚኦም እዎ ተስማዕሚዕና ኢና ነገር ግን መልክዑ ምስ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ይመሳሰል ስለ ዝነበረ ቅዱስ መጽሓፍ እውን ከም ዝነግርና ብዙሕ ግዜ ኣይሁድ ንክርስቶስ ክሕዝዎ ደልዮም ነይሮም እዮም ኮይኑ ግና ክርስቶስ ተሰዊርዎም ይኸድ ነይሩ ግዜኡ ስለ ዘይበጽሐ
እና የጭንቆም ነይሩ من يحلفو كبنا زخيل لهم يحاسبون يروم وجناتي خمزيلهم عفت ساعات السو أيهوداويان كحاسبون تلو ناس قرات زخونة يهودا مسيئو أنا حلفة كبكم يقلو تناقرة بتالي أوانجيل ماتيوس معراف عسراي شدشين قصري 14 تنانبب تلنا نرخوئنا ناس قراتو يهودا عبقوم مسيئو أنا حلفة كبكم يقلو تناقرهم خوينو جناها انتاي كتوني إخوم يلو يهودا عوز ساعات زي حاتتهم نما مهرو حلفو كب نقويتو حلفو كب يهودا نأيهودا وياني انتاي كتوني إخوم يلو تناقرهم عوز ساعات زي أيهودا ويان بتعامد السبلهم مخنياتو زيج انقوم زنبرا عوي قداي إذا سلا زنبرا دس بلهم تحقوسو عوزو ساعات زي سغا حليفخا هابن نمبر 30 دينار 30 قرشي كنبكا عينا بلوو 30 قرشي ويم 30 دينار بناتهم مزنلو عوزو ساعات زي يهودا مس أيهوداويان تسمع معه لزي لبا أملاك داويت إذا سابزي كابزي ولد يحشون يرئيلو زتناقرة نسو مدحانينا إيسوس كريستوس وين أماتيوس وانجيل معراف عسراي شدشين قصر عسراي 4 كنا نبب انتلنا اتساب اتي كابزي تولد محاشون يرئي زبن إذا سابزي كابزي ولد يحشون يرو نا يهودا نجر زيج النقيو نا يهودا بقو ممهر نبي يزخون انباقوم نافت زنبر اللبوتات مسء انتلو نتممهر السو نكيا خبر إدما نكينس بخدانو تشفينو يحلفون يرو نا يهودا بقو بتعم تعبيتنيا زنبر سبيو وقناتي تعبيتاو هيوتنا كلونا يقبان تعبيتاو وشتنا زلنا سوات كدوارد مخانا كنفلت يقبان نا يهودا بقو دما تعبيتنيا نبر عوز ساعات زي اتممر تحلف انتلو قصو تشفينو نتممر نزي مخبار بتعبيت وشتي خوينو نتممر يحلفون يرو اتنبي يجن قداي فتسيمو تملس انتلو نا يهودا بو تقميتو رخبو ازنا يهودا بو تقميتو اتنبي يترخبو انتلو اتكابا خاز ولد بلو نيهودا بو نعخاز قتل ننو دماز دفر نممهرو دماز شيط يبلو خميزج انقال يخون وقناتي نبي يوزو تناقرو اي قري سلز خونه از سبعيزي نا يهودا بو لاونو نا يهودا خيدو اني سخي بروكابي كنراخب يبلنا مخنياتو حدا نبي خمزيلني يبلا تسمع معهم بحدا كنحدر يبلنا يلوم حسبو خوينو جنا كاب علتات حدا غزي خلتيهم وين ساتيهم سلز سخرو تراخبو عوز ساعات زي يهودا تصدس يهودا مستتصنس زولدتو عديون عبون تجنقوم اتنبي زبلدو ما بلعليهم انتي كيف تصم عفت اوانسو يهودا مستولد عبسات الجيروب نبحر دبريو كموسي نبحر دبريو نبحر مس دبريو دما نافتا معدو زلا كتما زنبرو وتادرات وسيدوم نيهودا عبيو يهودا دما غوس تواغا يخونه عفت غزيسو اتوم معدو زنبرو خاليات عد دما مستا أبو عديو زلو حزبي وق تجمرة كينات تجمرة خلتيهم تواجو انتلو أبو أفتو وق سلزنبرة عدو يحلو سلزنبرة يوداد ما جوبز وتعدر سلزنبرة نابو أطلعه خمو النفط كتما عطيو تاكتما وريرو مسحزو أفت أوان السو يهودا جوبز تواجا أي سلزنبرة قنا جوان استامسيهم كافتن قناجو دما حانت سبيتا همسيهم زي أنا عخابلوو يهودا دما مسا أحدره عوز أوان زي إتا سبيت نفسا نقرا وشتا كنقرا جمره مني خاشم خابلتو خميل خعابي خابلتو دحر بزح من نقار من مخانو نقرا عوز أوان زي عديو مخانا فلتت نسوين ولاديتو مخانا ترد مس ولاديتو خمزح يهودا ترد اتنبي زبلو قال يخوني زلو وغناتي امباقوم نبي زبلو نابو يقتل لنو يدفر نغويتو دما انت يغبر يشيط
نزي قويتانا مدحانينا إيسوس كريستوس السبزس كابزي ولد محاشون يرو زي مولاد حشون يريلو قويتانا مدحانينا إيسوس كريستوس زتناقرو نزيو عوز أوا نزي نا يهودا هديو خم أون يهودا بحد خوينوم بل كاوز نجرزي كنصهنا كدحننا زخيل حد ممهرالو نابو نخد بلتو نا كريستوس زينا سميع سلازنبرت قويتانا مدحانينا إيسوس كريستوس عبزا مهرالو غزي يهودا مساديو خيدو قربه حتعتهم كلهم تناززو نسام 36 قدوسات انست دمران كتخون نسو دما 10 تخلت دق مزامورت مبل 10 تخلت نكون غويتانا مدحنا يسوع كريستوس اتو حريو ان عز دق مزمور زيو غويتا حتياتو يقزبللو ناب هيوت معد زمصو بزح تامرات كاو غويتا زتماره اسقروتاوي يهودا نمدحانيتنون إيسوس كريستوس نممهرو احليفو كبو مس أيهود تسمع معه وقنات يهودا يقرمي نيهودا مخنيات زخونو زسرقن زنبرا 30 قرشي سلا زقريوي ناب أيهود خيدو نقويتان احليفو نكهب مخنيات زخونو نايزن 30 قرشي تاريك انت أيو اندحري لنا هو قناتي مريم انت فرت اتبعال عبلوقاس وانجيل معراف شوعته قطر 30 كنا نبب انتلنا تاريخان رخوينا مريم انت فرت اتبعال امستاوت هذا غزي تطوب بلد صراحه زموتي نيرو علم كله زفلطا حطاتنيا نيرا دس بلا ነገር اتسرحيا نيرا ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ግን امستاوت قدمي تطوب بلد تطوي لا تملكت انتلا ግን እዚ ሰውነተይ እዚ እዚ ጽባቀይ እዚ ሁሉ كفرسيو كبسبس يبلد هو حقا تخكلي وجناتي إذن نريو زلنا سونتنا دحر رابعي معلت بس باس إيو دحر رابعي معلت جناو إيو عيننا يفسس سونتنا دم محمد يبلعو وجناتي نزس جهازي إنا صبقون حماقن الناس رحنا أبحات معبل خلو إن الناوس زلنا وجناتي زاسبيت زيا سونتها تملكتت زس باق زي مسايس انحي نجان جودما حمد كبلعو يبلد امستاوت تطويلا وجناتي ازي سجا ازي مسانا ينبري سجا بادايو نجان جو ناب حمد صغيريو او ادم مريت انتو تجبو استمريت ادم نسخا مريتخا ناب مريت دما انتي كتخونيخا كتملسيخا وجناتي زي موت سبيلي اند حرمويتنا كلنا حمدينا نخون فراسي بس باس زخونه ጨናው ዝخنه ስጋ ይዘለና እዚ ሙኻኑ ክንፈልጥ ክንርዳ ይግብእና حمد ሙኻና በደንብ ጌርና ክንርዳ ንውሽጥናውን ክንነግሮ ይግብእና እዛ ሰበይት እዚ አውን حمد ሙኻና ነገር ግን ዘልዓለማዊት ያዊት ዝኮነት ነፍስ ከም ዘለታ ድማ ሓሰበት አውዙ እዋንሲ እና ኃጢአተይ ይቅርን ክብለለይ በህይወት ድማ ምእንት ክንነብር ናፍቲ መድሓኒት ኢሎም ሰባት ዝጽውዕዎ ኃጢአት ሁሉ ዝፍውስ አምላክ ናው ክኸይድኒ እንበለት ናብ ልባ ተመሊሳ እዛ ሰበይ እዚኣ ትኸድን ተላ ግን ዝነበራ ሃፍቲ ዝነበራ ንብረት ሁሉ ሸይጣ አለባስጥሮስ ዝበሃል 300 ዲናር خبار ዝኮነ ሽቶ ሒዛ ናብ መድሓኒት ናብኡ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጉዕዞ ጀመረት ኣብ ጉዕዞ ትኸድን ተላ ሰይጣን መሰናኽል ብዙሕ ፈተና ይፍትና ነበረ ብዙሕ መሰናኽል ድማ ይቅርበላ ነበረ ወገናተይ ካብ ኃጢአት ክንወጽእ ትንብል እንተልና ካብ ዘለዎ ርኽሰት ክንወጽእ እንትብል እንተልና ዲያብሎስ ብዙሕ ፈተና ይዝቅርበልና ነገራትና ሁሉ አልጋ በአልጋ ይሆን ወገናተይ ነገራትና ሁሉ ዝተሳኽዑ ይሆን ናክናስ ተውዕል ይግብእና ናብ ጽድቅ ቦታ ክንመጽእ እንተልና ናብ በረከት ህይወት ክንመጽእ እንተልና ሰይጣን ክፍትንና ግድንዩ መግደላዊት ማርያም እንተፍረትውን ናብ ክርስቶስ መድሓኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ትመጽእ እንተላ ሰይጣን አምገዲ እናጸንሐ ይፍትና ነበረ ፈተናታት ተቅርበላ እንተሎ ግን ንሳ ምንም የመለሰቱልን ሱቁኢላ ናፍቲ ዝደለየቶ ቦታ ድማ ጉዕዞ አምርሐት ናብ መድሓኒት ዝኾነ ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጉዕዞ አጀሚራ ናብኡ ድማ ትኸይድ እንተላ አፍቲ በሪ ናይ ስምዖን ዘለምጽ ለምጽ ዝነበረ ስምዖን ገዛ ክርስቶስ ስለ ዝነበረ እቶም ሰባት የንእቱ ኢሎም ሞኒር ዝገረመኩም ስምዖን ኃጢአተኛ በኃጢአቱ ምክንያት ለምጽ ዝወጽይ በቡዲል ኪዳን ኃጢአተኛ ዝኾነ ሰብ ለምጽ ዝወጽ ነው ለምጽ ናይ ኃጢአተኛ ምልክት ነው
ስምዖን ግን ኃጢአተኛ እናሃለየ ባዕሉ ግን ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአቱ ተለይተጸየፈ ላው ገዙ ምሳሕ ክበልዕ ምስኡ መጽኡ እዩ ኮይኑ ግና ባዕሉ ከም ጻዲቕ ገይሩ ነዚኣ ግን ኣብ በሬት ኣትዉ ኢሉ ክኽልኽላ ጀመረ ስምዖን በቶም ዝነበሩ ባሮት ኣገልግልቱ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንዓኣቶም ከም ምንም ኢላ ሓሊፋ ናብ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ስምዖን ዘለምጽ ዘለዎ ቦታ ኣትያ ናብቲ ገዛሱ እቲ ሒዛቶ ዝነበረስ ኣልባስጥሮስ ዝበሃል ሽቶ 300 ዲናር ዝገዘአቶ ኣዴና ማርያምን ተፍረት ሰበረቶ ንምንታይ ኣሴራቶ ወገናተይ ትሽቶ ሓጢአተይ ናየበደለይ ክፍኣተይ ብዙሕ እዩ ከምዚ ጌርካ ድማ ስበረለይ ዝሽቶ እዚ መዓዝኡ ደስ ከም ዝብል ንዓይ እውን ካፍቲ ዘለኽዎ መጥወድ ሓጢአት ጉድጓድ ኣውፂኢኻ ካፍቲ ዘለኽዎ ባርነት ሰይርካ ኣውፂኢኻ ከምዚ ሽቶ እዚ ደስ ዝብል መዓዝኡ ደስ ዝብል መዓዛ ህይወት ሃበኒ ትብል እንተላ እያ በተለይ ናብ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ማርያምን ተፍረት ትመጽእ እንተላ ብፍጹም እምነት ኮይና እያ መጽያ ተደፊኣ ብእግሩ ድማ ብንብዓታ እግሩ ክትሓጽቦ ጀመረት ብፀጉራ ድማ እናፀረገት ንመድሓኒት ንኡን ኢየሱስ ክርስቶስ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ካብ ርሑቕ ቦታ ዝመጸት ተኣምሩ ድማ ዘይረኣየት ኮይኑ ግና ናይ ክርስቶስ ነገር ሰሚዓ ከድሕነኒ ኢላ ብፍጹም እምነት መጽያ ኣብ እግሩ ተደፊኣ ስቕስቕ ኢላ ምብኻይ ጀመረት ከምዚ ኢላ ድማ ትልምን ነበረት ነፍስና ስጋ እታድሕን ናይ እግዚኣብሔር ወዱ ንስኻ ናይ ህይወት ምንጪ ኢኻ ህይወተይ ናይ ባርያኻ ናብ ጽቡቕ መንገዲ ምርሓያ ኣነ ንዓኻ በደልኹ ከም እንስሳ ኾንኹ ኃጢአተኛና በደለኛ ዝኾን ኣነ ንስኻ ይቀርበለኒ ካብ ኃጢአት ቀንበር ፍትሐኒ ንሰይጣን ተገዚኤ ነይረእየ ካብ ሰይጣን ኢድ ኣድሕነኒ ናይ ንስኻ ቀንበር ንክሽከም ዝበቃዕኹ ግበረኒ ናብ ምሕረት በሪ ክፈተለይ ጎይታይ ይቅርታና ምሕረትኻ ተስፋ ጌረና ባኻ መጽአ እየሞ ብቸርነትኻ ብምሕረትኻ ተቀበለኒ ኢላ ለመነት ከመይ ግሩም ዝኾነ ልመና ይወግናት ንሰይት ባርያ ኮይደ ንዘመናት ተቐሚጠ እየ ግን ንስኻ ናይ ነፍስና ናይ ስጋ መድሓኒት ኢኻ ናይ ህይወት ኩሉ ድማ ምንጪ ኢኻ ስለ ዝኾነ መድሓኒት ምዃንኻ ይቅርታት ምዃንኻ ፈሊጠ ናባኻ መጽአ እየሞ ተቀበለኒ ይቅርበለኒ ኢላ ተጸጸተት ንብዓታ ድማ ኣብ ቅድሙ ጎይታኣ ኣፍሰሰት ከምዚ ስቕስቕ ኢላ ትበኪ እንተላ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ኣጆኺ ዛጓለይ ኃጢአትኹ ኩሉ እንታይ ኮይኑ እዩ ተደምሲስልኺ ይበላ ኃጢአትኹ ኩሉ እንታይ ኮይኑ እዩ ተደምሲስልኺ እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ይሁዳ እቲ ሒዛቶ ዝመጸስ ሽቶ ሰይራ ኣብ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ርእሲ ተፍስሰሉ እንተላ ይሁዳ ደስ ይበሎን እዚ ሽቶ እዚ ተሸይጡ ንድኻታት ተትኾን ጽቡቕ ነይሩ በለ ይሁዳ ግን ንድኻታት ሓሲዩ ይኹንን ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ከም ዝነግረና ሌባ ስለ ዝነበረ እዩ እንታይ ስለ ዝነበረ እዩ ሌባ ስለ ዝነበረ ካብ ኸረጢት ይሰርቕ ስለ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝመጽእ ብፍቕሪ ዝህብዎ ዝነበረ ውህብቶ ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ገንዘብ ጎይታ ሸይምዎ ነይሩ ንይሁዳ ካብ 100 ቅርሺ ድማ 10 ቅርሺ ይሁዳ ይሰርቕ ይወስድ ነይሩ እና ይሁዳ 30 ቅርሺ ስለ ዝቀረየ እዩ ከምዚ ኢሉ ዘጉርምርም ዝነበረ እምበር ይሁዳ ንድኻታት ሓሲቡ ይኹነን ወገናተይ ማርያም እንተ ህፍረት ዝገርም ህይወት እዩ ዘለዋ ዝገርም ካብ ርሑቕ ቦታ ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምድሓን ሰሚዓ ምፍዋስ ሰሚዓ እያ መጽያ ተኣምር እንትገብር እንተሎ ይረኣየትን ተምህር እንተሎ ይሰምዐትን ኮይኑ ግና ብፍጹም ልቢ ኣሚና ካብ ርሑቕ ቦታ መጽያ ድማ ናብ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እግሪ ተደፊኣ ስለ ዝገበረቶ ኃጢአት በደል ሁሉ ተጸጺታ ንስሓ ኣትዋ ስቕስቕ ኢላ ድማ ኣብ ቅድሚ ጎይታኣ በኸየት ወገናተይ
بهيوتنا ملو بزح كفتت كلونا يخل بهيوتنا ملو بزح حاتيات بزح رخصت غيرنا كنخون نخلينا نسبات تناغيرنا مفتح يبلون نسبات تناغيرنا محرت يبلون نسبات تناغيرنا يقرتا يبلون يقرتانا محرت ገንዘቡ ዝኾነ ጎይታ መድኃኒት ንሱ እግዚአብሔር ኣብ ቅድም የገዝኡ መጺና ክንበኪ ግብእና መፍትሕ ሁሉ ኣብ ኢዱ ዘለዎ ኣምላክ ስለ ዝኾነ እዛ ሰበይቲ እዚኣውን እዛ ኣዶ እዚኣውን ሓጣታ በደላ ፈሊጣ ናው ጎይታ ኣና መድኃኒያ ኢየሱስ ክርስቶስ ትመጽእ እንተላ ስቕስቕ ኢላ በኸያ ኣብ ማርያም እንተፍረት እንሪኦ ዓብይ ጉዳይ ብሓጎስ ዝተሸፈነ بخياتي نيرو بهيوتا حقوستيا دس زبلات قبر دس زبلات تسرح سويتي عنيرا خوينو قنا ناو قويتانا مدحانينا يسوس كريستوس تمس انت لاقن اذا سويت زيا سقسق الى بخيا سقسق الى بخيا لكا بحقوس وشتي لكا بدستا وشتي زتشفن انت نيروا حزن نيروا بخيات نيروا خم مريم انت هفرت بحقوس زتشفنه بدستاز تشفنه بخيات قسل زلنا بزحاتنا قسلنا بخياتنا حزننا كل حزنا جن نفتك حكم كفوس زخل عملاق قدوس እግዚአብሔር ክንመጽእ ይግበአና እዛ ዶዚኣ ናብ መድኃኒት ናብኡ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ያመጽኣ ሽግራ ሁሉ حزنا ሁሉ ኃጢአታ ሁሉ ንዑያ ማኺራቶ وجناتي بزح أوان نسبات ماخيرنا نكون نخلينا نسبات تناجرنا كنكون نخلينا سبات جن نجزيو مفتحك وناي خولنبر نزل عالم عرفت زخون زحكم مدحانيت عيوناي نزل عالم كعرف الناس خل نزل عالم مدحانيت كون الناس خل نزل عالم كحكمنا زخل مفتح زهبنا قدوس أملاك እግዚአብሔር إذا عدو زيها حاتيات عملت بلباد ما تملست بلبا تملسا كاب سمعيت زخونه هيوت وسيعة دما ناو قويتانا مدحانينا إيسوس كريستوس مسيح سقسق إلا بخير وقناتي كاب سمعيت هاونت منفس نوصا سمعيت هاونت يتأمنا سمعيت نقبرهم نقرات كلهم يطفؤنا نبر نبركات يخوننا إذا سبيت زيها سمعيت هذا إزازا باز بلا دس بلا نقر تقبر نيرا خوينو قنا ناب لبا مستملست جن سقسق إلى يا بخيا وقناتي بسمعيت إن قورم بزحات سرحتي عب زمننا هيوت كله يقول اليوم خوينو قنا اتهم ناي سمعيت إن قورم سرحت كله كتفؤنا نبر كدحنا سلازي خلو ناب لبونا تملسنا خمار يا مقدلاويت عب قدم قويتا تدفئنا تنبركخنا محرني يقربلني قويتاي كنبلو يقبعنا اتدخامنا اتحاتياتنا اتبدلنا اترخصتنا زشفنل ناي صدق خداننا زخونه مدحانيت ኢየሱስ ክርስቶስ ናብኡ መጺና ይቅርበለልና ክንብሎ ይግበአና እዛ ዶዚኣ ናብኡ መጽት ዕረፍት ደልያ ህይወት ደልያ ካብ ጉስቁልና ካብ ሓጢአት ባሕሪ ካብ ሰንሰለታዊ ሓዊ ምህራስ ካብ ኣጋንንቲ መጫወት ምዃን ክትወጽእ ስለዝደለየት بهلين عون عرفتك تركب سلز حسبت إذا دوزيها نامن مسات نافتك حكم زخل نافتك عرف زخل عتوم شاخ مقوم زخبركم نعوك عرفكم إيه خمبري دما قليليو نعبز بلا قويتا نعوه مسات نعوز قويتا عزكن مسي قبئنا وقنات شاخ منا زخبدنا أمبرنا زخبدنا هيوت زخبدتنا حاتعتنا خويدو زنجلات عنا زلو نافت النابل زهوك النازل سبات كله نوابوك عرف زخل قويتان السو مدحانيت إيسوس كريستوس كنمس يقبئنا معلج إذا سويت زيئة بستسبر لبخوينا ناب أملاخنا بإግዚአብሔር لمنت أملاخنا السو مدحانيت إيسوس كريستوس دما حاتعتخي تدمسي سلخي بلا حاتعتخن تاي خوين الخيو تدمسي سلخيو بلا زقرمكم كابرو حقوبوتا مسيئة إذا سبيت زيئة كتدحن انتلاقن نزمنات نسؤو زنبره تأمرات زقبره بزوح سقات بحيو زنبره رحيقو تتبحي لكوا مبل عصر تخلته ناي قوي تعودو زخونه
አስቆሮታዊ ይሁዳ ግን ብልቡ ዝሐስብ ዝነበረ አይሁድ ዝህብዎ ገንዘብ እዩ ዝቆፅር ነይሩ ይገርም እኮ እዩ ናይ ማርያምን ተፍረት ህይወትና ናይ ይሁዳ ህይወት ክናነጻጸር እንተለና ይገርም እዩ ንሳ ካብ ርሑቕ ቦታ ናይ ክርስቶስ ምድሓን ሰሚዓ መጽያ ትድሕን እንተላ ኣብ ቀረባ ኮይኑ ንሰለስተ ዓመት ዝተምሃረ ይሁዳ ደቀ መዝሙር ናይ ክርስቶስ ወዲ ዝኾነ ግን ልቦንኡ ክመልእ ኣይከኣለ ይሁዳ ንብዙሕ ዘመን ናይ ክርስቶስ ቃል ሰሚዕ እዩ ናይ ህይወት ማዕዲ ሰሚዕ እዩ እቲ ሰማይና ምድሪ ዝፈጠረ ኣምላኽ ናይ ክርስቶስ ቃል ሰሚዕ እዩ ይሁዳ ግን ልቡ ክምለስ ኣይከኣለ ናይ ይሁዳ ህይወት ይገርም እዩ ዘይምለስ ልቢ ዘለዎ ይሁዳ ብዙሕ ግዜ ብእዝኑ ናይ ህይወት ቃል ናይ ህይወት ማዕዲ ሞት ዘልዕል ድውያን ዝፈውስ እዚ ዓለም እዚ ዝፈጠረ እዚ ዓለም እዚ ድማ ኣብ ዳሕራይ ግዜ ዝሕልፍ ኣምላካዊ ቃል እኮ ይሁዳ ሰሚዑ እዩ ይሁዳ ግን ክምለስ ዘይከኣለ ሰብ እዩ ነይሩ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ካብ ርሑቕ ቦታ መፅኣ ጸጋ እግዚኣብሔር ናይ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ በረከት ተሓፍዝ ትወስድ እንተላ ይሁዳ ግን ካብ ኣይሁድ ክሓፍሶ ዝኽእል ገንዘብ እዩ ዝቆፅር ነይሩ ለካ ይሁዳ ምስ ክርስቶስ የነበረን ክርስቶስ እዩ ምስ ይሁዳ ነይሩ እምበር ይሁዳ ምስ ክርስቶስ ኣይነበረን ናይ ይሁዳ ህይወት ይገርም እዩ ይሁዳ ልቦንኡ ኩሉ ብገንዘብ ምፍታው ብገንዘብ ፍቅሪ ብነዋይ ፍቅሪ ዝተዋሓጠ እዩ ነይሩ ይሁዳ ካብ ናይ ክርስቶስ ካብ ናይ ጎይትኡ ፍቅሪ ብላዕሊ ናይ ገንዘብ ጎይታ ባርያ ኮይኑ እዩ ካብ ኣምላኩ ካብ መድሓኒኡ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ብላዕሊ ናይ ኣይሁድ ቃል ሽንገላ ይሁዳ ደስ ኢልዎ እዩ ወገናተይ ከም ይሁዳ ድዩ ዘሎ ህይወትና ወይስ ከም ማርያም እንተ ፍረት እዩ ህይወትና ዘሎ ክንፍትሾ ይግብአና ዕለተ ረቡዕ ዘምህረና ሓደዚ እዩ ዕለተ ረቡዕ ዘምህረና ሓደዚ እዩ ይሁዳ ምስ ኣይሁድ ተስማዕምዑ እቲ ኣገን ምስ መን ሕብረት ፈጢራ ምስ ክርስቶስ ማርያም እንተ ፍረት ሕብረትና ምስ ክርስቶስ ድዩ ዘሎ ስምምዕነትና ምስ ክርስቶስ ድዩ ዘሎ ወይ ስምምዕነትና ከም ኣስቆሮታዊ ይሁዳ ምስ ኣይሁድ እዩ ዘሎ ኣበይ ከም ዘሎ ኩልና ውሽጥና ክንፍትሾ ይግብአና ናይ ይሁዳ እንታይ በለ እዚ ነገር እዚ ተሸይጡ ንድኻታት ትትኾን መሓሸ ነይሩ በለ ካብታ ሰበይቲ ምድሓን ብላዕሊ ይሁዳ ስለ እቲ ብከንቱ ይፈስስ ለይሉ ለሓሰቦ ገንዘብ ያጨኒቕዎ ይሁዳ ናይ ሓደ ሰብ ብህይወት ምንባር ጉዳይ ኾነ ደስ ኢልዎ እንዲያም ይሁዳ ዘናደዶ ብዛዕባ ትሽቶ ምብኻን ይሓስዩ ይሁዳ እዚኣ ትመጽእ እንተላ ዝሙት ትሰርሕ ዝነበረት ሓጢኣት ዝነበረት ህይወት ትረክብ እንተላ ደስ ይብል እቲ ሽቶ ንምንታይ ክፈስስ ክኢሉ ንድኻታት ምኾነ ኢሉ ንኽብሪ ኣምላኹ ምዃኑ ይሁዳ ደስ ይብል ኣብ ዘመን ዝውን ናይ ሰባት ምድሓን ምንም ዘይመስሎም ነገር ግን ስለ ገንዘቦም ስለ ኻዝናኦም ዝሓስቡ ኣገልገልቲ ኢና መምህሪና ዝብሉ ኣብ ዘመንና ብዙሓት እዮም ሰብ ትምለስ ሰብ ትመጽእ እንተሎ ብንስሓ ክዕፀብ ተሎ ስጋ ወደሙ ክቕበል ተሎ ምንም ኣይመስሎም እሶም ሙዳይ ምጽዋቶም ጥራሕ ይጉደል ኻዝኖኦም ጥራሕ ይጉደል ጅቦም ጥራሕ ይጉደል ስለ ገንዘብ ብቻ ሃሚ ይሁዳ እኮ ተኣምር ይገብር ነይርኩ ይሁዳ እኮ ብዙሕ ጸጋ ተዋሂቡ ጎይታ ካብ ልሃቦ ጸጋ ብላዕሊ ሙት ናይ መልሓል ስልጣን እኮ ተዋሂቡ ድዊና ምፍዋስ ስልጣን እኮ ተዋሂቡ እኮ ይሁዳ ግን ካብዚ ኩሉ ብላዕሊ ግን ገንዘብ ስለ ዝፈተዎ ካብዚ ኩሉ ጸጋ ባዶ ክኾን ገበሮ ገንዘብ ምፍታው መወዳእቱ እዚ ንሓጢኣት ኩሉ መሰረት ገንዘብ እዩ ናብ ወገናተይ ገንዘብ ምፍታው ሕማቕ እዩ ገንዘብ ዝፈትው ሰባት ኩሎም ኣብ መወዳእታ ዮሐንስ ኣፈወርቅ ቅዱስ ኣቦና ዝብለና ገንዘብ ዝፈትው ሰባት ኩሎም ሰብዮም ዝቆትሉ እዩ ና ገንዘብ ኣብሊፅና እንፈቲ እንድሕር ኮይንና ካብ ሰብ ብላዕሊ መወዳእትኡ ቀተልቲ ኢና ንኾን ቀተልቲ እንድሕር ኮይንና ድማ ናዲያብሎስ ደቂ ኢና ንኾን ናይ ይሁዳ ልጎደሎ ዓብዪ ነገር እዚ ጎይታ እኮ ኩሉ ሂብዎ ነይሩ ኩሉ ነገር ሂብዎ ነይሩ ግን ይሁዳ ገንዘብ ስለ ዝፈትዎ ኩሉ ዝተዋሃቦ ጸጋታይ ኮይኑ ካብኡ ተወሲዱ ላብ ኣይሁድ ኸይዱ ዛን ገንዘብ እዚአን ጎዲለናኒ ኢሉ ስለዚ ሰረቐ ስለዚ የወሰደ ይሁዳ ኸይዱ ብ30 ቅርሺ
مزينو ጎይታ حليفو كهب مسኦም تسمعمع يجرم كوي يجرم እታ ዓለም ዝፈጠረ ጎይታ ኣምላኽ ንሱ እግዚአብሔር ሰብዓ ሰገል መጺኦም ዕጣን ወርቂ ከርቤ ዘቕረብሉ ነገስታት ናይ ነገስታት ኩሉ ንጉስ ዝኾነ ኣምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ብ30 ቅርሺ ንመምህሩ ብ30 ቅርሺ ንክሸጥ ይሁዳ ተስማዕምዕ ይሁዳ ናብዚ ኩሉ ዘብጽሖ ገንዘብ ምፍታዊ ናብ ወገናተይ ብህይወት ዘመንና ኩሉ ንሰርሕ ኢና بتل سرحنا يوم متن كل جنزب نركبين جن لجنزب إلنا جن حتى نسرح اندحر حالنا خوينا كافت هيوت السوس إنا بصدق من جد هم مريم من تفرد بهيوت من بللاس يحشن إذا سويت زي أكبر حكم مسيا مسالة شد شيء قد ساتانس تمزجبا يهودا جن مسقوي تاخوين خروا خوين مسقوي تاخوينو جن مسقوي تعلينا برسل كافتم عصر تقلت أيو بلبو جن ريحو وص أيو ماله همز لبلنا سوات كونينا كون بيت كريستيان نينا جن كريستوس الإززنا بيت كريستيان تولنا جن لين فتصمنينا إلت قالوا نسمعنا هم قالوا دم علينا نب هم يودا نينا يودا كو تقالوا كله سمعوكم تقال بركة تقال يوت الخونة ناي كريستوس صعم الخونة تمرتكو سمعوكم يهودا جن تقال تايغور يفصموي أقدموا كريستوس ندك مزامرتو تايلوم جنزب أي تحزو إلوم نير جنزب يتحزو بتلاقي أما تيوس ونجيل عصرت تنانب بتلنا لدك مزامرتو لهاهم ممرحني جنزب تحزو حملي ولا منجيروم يهودا جن عاوز ساعات دي نعملاخو قال زنجعو جنزب مفتاو جميرو جنزب فوتيو عم ودعتا قويتو نكشت جبرو هم يهودا جنزب فوتيونا بيتسبنا وجنا إحواتنا زشتنا زلوتنا عند حرالينا خوينا كنملسيو لكبئنا نا يهودا قويتو مني تتوهيلو جنزب نخلتها قويتها مجزع أي كعلني لكريستوس أميرنا نا يهودا قويتو دم أو الساعة زي نني اندحرينا جنزب يخوين هم يهودا جنزب قويتانا اندحر خوينو مجرشانا فلسامينا موتيو مريم انت فرت جن كاب جنزب كاب حاتيات بدل كاب رخصت كاب فتوة عالم وصيعة ناب كريستوس مسيعة جن بسلام بفقري مثلا ساشد شيء بساط عن استدمة تمزجيبة بهوت من مللاس جميع عيا نعو جناتي هم مريم انت فرت كن خون يجبئنا هم يهودا لبلا هيوت لا أنا عيد أغمنا عبيت كريستيان نينا عم قلقال نينا عم مهار نينا هذا الشعتاي يهودا كو تعمر يقبر نير هذا الشعتاي أنا أحسب تعمر لجور كلهم قدوسان مسيلي يسمعن قن يخوني تعمر لجبر كله قدوس يخون عندهم كريستوس عمات يوسونجيل شو عتة تايلو تعمر دي جورنا يمهرنا هيدا كلونيوم قن يفلط أكوي كلهم يي توم تعمرات لجور توم لمهر سوي خنا عينا لولو كلهم يفلط أكوي يلولهم إن كله تعمر لجبر صادق حملي مخانو كاو يهودا نمهر عويكم نجر يهودا تعمر جيري دك مزامرتو كو تعمر جيري دك مزامرتو تعمر تجبر تلوكم سأم خوين يهودا تعمر جيري جن يهودا زتوعو عدل زي تتقمع وقناتي هم يهودا زتوعو نعدل زي تتقمنا بزحاتي قالوا نسمع جن هم يهودا عب تجبر زيرو لخنا بزحاتنا مال قالوا سمعنا تجبرتي مستوعل لبدما لك عدلنا نعملخنا ناي قدوس እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃዱ ይሁንልና ብለማ አንቲ ብእለ ተረው እንምሃሮ ሰለስተ ዓበይቱቁም ነገራት እዚኦም ከምኡውን ብተወሳኺ ዕለተ ረቡዕ ናሽቶ መዓልቲ ተባሂሉ ይጽዋዕ እዩ ማርያም እንተ ህፍረት ንብዓታ ዝሃበቶ ውህብተኣ እምነታ ከምኡ ድማ ምምላሳ እንዝክረሉ ዕለት እውን ምዃኑ ለቢልና ክነስተውዕል ይግብአና ናይ ንብዓት ዕለት ዝተባሃለሉ ኃጢአታ ተሰሚዕዋ ናብ ጌታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ መጺአ بماي يخوني زحنزح نبيعان بخيان اقرو سلز حاسقبتو ايو سلز دما ناي نبعات على التواهلو يصواع نحناون عوز عالم زي كنبر انتلنا كنبخيلوم زقباء قدايات
እኒአው እዮም። ኃጢአትና እናዘከርና ክንበኪ ይግብአና። ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ክንበኺሉ ዝግብአና ጉዳያት 4 ምዃኖም ይነግሩና እዮም። እቲ ናይ መጀመርያ ናይ በዓልና ኃጢአት እናዘከርና ክንበኪ ይግባእ። ትመበል ካልኣይ ናይ ብጻይና ናይ ዓርክና ኃጢአት እናዘከርና ክንበኪ ይግባእ። ትመበል ሳልሳይ ናይ ሰማዕታት ግፍዕን መከራን እናዘከርና ክንበኪ ይግባእ። ትመበል ራብዓይ ናይ ጐይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት መከራ እናዘከርና ክንበኪ ከም ዝግብአና ይነግሩና እዮም። ስለዚህ ንብዓትና ምስ ጸሎትና እናፍስሰሉ ዕለት ክኸውን እዩ ዝግብኦ። ስንክሳር ክንሰምዕ እንተለና፣ ግብረ ሕማማት ክንሰምዕ እንተለና፣ ድርሳነ ማያዊ ክንሰምዕ እንተለና፣ መጽሓፈ መነኮሳት ክንሰምዕ እንተለና እናሰገድና እንበኺሉ ዕለትና ጊዜ ክኾን ይግባእ። ስለ ዓድና ስለ ዓለም ዘሎ ኩነታት ሁሉ ንርዳእ ኢና ንፈልጥ ኢና። ምሕረቱ ሰላሙ ኣምላኽና ቅዱስ እግዚአብሔር ንክበና እንበኺሉ ዕለት ክኾን ይግብኦ። ማርያም እንተ ህፍረት ናብ ጐይታ መጺኣ ስለ ዝበኸየት ንብዓታ እውን ዝዝከረሉ ዕለት ምዃኑ ክንፈልጦ ክንርድኦ እዩ ዝግብአና። ከምኡ እውን ሒዛቶ ዝመጸት ውህብቶ እውን ዝዝከረሉ ዕለት እዩ። ጽቡቕ ዝኾነ ሽቶ መዓዛ ሒዛ እያ ናብ ጐይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ መጺያ። እዚ ሽቶ እዚ እዚ መዓዛ እዚ ኣቐዲሙ ንጥጦስ ዝሃቦ እዩ። ጐይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ዓለም እዚ ምስ መጸ ብስጋ ማርያም እውን ምስ ተገለጸ ስደት ናብ ግብፂ ኸይዱ እዩ። ኣብ በረኻ ድማ ክጓዓዙ እንተለዉ ምስ ኣዲኡ ምስ ቅድስተ ቅዱሳን ምስ ድንግል ማርያም ኣብቲ ዘመን እሱ ዝነበሩ ሸፋቱ ጥጦስና ዳክረስ ተባሂሎም ይጽውዑ። ስለዚ እዞም ሽፍታታት እዚኦም ዘለዎም ነገር ሁሉ ወሲዶም ምምኻር ድማ ጀመሩ። ጥጦስ ከም ዝበለ እዚ ሕፃን እዚ ነቢዩ እዩ ዝመስል፣ ንሳ እውን ከምኡ። ስለዚ ካብዚኣቶም እንወስዶ ነገር ሁሉ ይቕረየና፣ ንብረቶም ድማ ንመልሰሎም ኢሉ ይናገር ማለት እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ክማኸሩ እንተለዉ ቤትና ድንግል ማርያም ሸፋቶማ ዘለካ ነገር እዮም ሒዞም ዝኸዱ፣ ዝማኸር ዘለዉ ንወደይ ክቐትልዎ ደልዮም እዮም ኢላ ኣምሪራ በኸየት። ብድሕሪ እዚ ጥጦስ እንዳክረስ ከም ዝበሎ ናይኻ ዕለት እዩ፣ ነገር ግን ናይ ቅድሚ ኸዚ ዝወሰድኽዎ ንብረት ኩሉ ክትወስድ ኢኻ፣ ናዮም ንብረት ግን ኸዚ ንመልሰሎም ኢሉ ናይ ጐይታ ቀሚሱ ከምኡ እውን ዝነበሮም ንብረት ይምልሱሎም። ጥጦስ ንጐይታ ድማ ተሸኪሙ ሰነዮ ማለት እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ሰይፉ ተሰበረት ማለት እዩ። እኽሊ ንዝሃበዶ ጸጸር ይበሃዊ ኢሉ ጥጦስ ከማርር እንተሎ እቲ ስባር ሰይፊ ንክእክቦ ጐይታ ዓዚዝዎ ከም ዝነበሮ ኾይኑ ድማ ትሰይፉ ከም ቅድሙ ኾይኑሉ እዩ ማለት እዩ። ብድሕሪ እዚ ናይቲ ህፃን ወዙ ንጥጦስ ማለት እዩ ጐይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ሂብዎ እዩ ማለት እዩ። ሃሪኖክ ዝተባሃለ ወይ ከዓ ኣድኖክ ዝተባሃለ ነጋዴ ድማ ገዚእዎ እዩ ማለት እዩ። እዚ ሰብ እዚ ድማ መዓዝኡ ስለ ዝፈትዎ ንብዙሕ ዘመናት የሸጦይ። ግዚኡ ምስ በጽሐ ግን እዛ ሰበይቲ እዚኣ ማርያም እንተ ህፍረት ማለት እዩ ናብ ጐይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአተይ ሁሉ ከንጽሐኒ ዝኽእል ንሱ እዩ ኢላ ናብኡ ክትኸድ እንተላ ክባር ዝኾነ ሽቶ ክትገዝእ ደለየት። ካብዚ ሰብ እዚ ድማ ገዚኣ ናይ ጐይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እግሩ ቀቢኣቶ እያ። መተርጉማን ሊቃውንቲ ርእሱ እዩ ተቐቢኡ ዝብሉ እኒአው። ናብ ርእሱ ዝፈሰሰ ንእግሩ እውን ይተርፎ እዩ ኢሎም ኣብ አንድምታ ትርጉሞም እውን ይትርግምዎ እዮም ማለት። ስለዚ ናይ ጽቡቕ መዓዛ
ዕለት እዩ ክበሃል እንተሎ ናይ በዓሉ መዓዛ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ግዚኡ ምስ በጽሐ መሊሱ እንታይ ገይርዎ እዩ ተቐቢልዎ እዩ ማለት ጽቡቕ መዓዛ ኢልና ንጽውዖ ዘለና ናይ በዓሉ ወዝ ናይ በዓሉ ዝኸበረ ሽቶ ምዃኑ ልቢ ምባልና ምስትውዓል የድሊ እዩ። ንሕና እውን ብህይወት ዘመንና ሁሉ ጽቡቕ ሽቶ ክህልወና ይግባእ። ናይ ክርስቲያን ጽቡቕ ሽቱኡ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና መንፈሳዊ ተግባር እዩ፣ ክርስቲያናዊ ተግባር እዩ። ኣብ መጽሓፈ መክብብ ምዕራፍ 7 እውን ካብ ክቡር ሽቶ ጽቡቕ ሽም ይበልጽ እዩ ዝብል። ስለዚ ናይ ክርስትና ህይወትና ናይ ክርስትና መዓዛና ክንሕዝ ብነገረ ህይወትና ሁሉ ክንጓዓዝ እንተለና ዝንገር ህይወት ዝንገር ታሪክ መንፈሳዊነት ክህልወና ከም ዝግባእ ለማዓንቲ የርድአና እዩ ማለት እዩ። ከምኡ እውን ለማዓንቲ ብደንቢ ኩልና ክነስተውዕሎ ልቢ ክንብለሉ ዝግባእ ናይ ንስሐ ዕለት እዩ። ዝኣተወቶ ንስሐ እውን ዝዝከረሉ ዕለት እዩ። ንሕና እውን ንስሐ ክንኣቱ ይግብአና። ናብ ልብና ተመሊስና ንንስሐ ህይወት ዝተዳለውና ክንኾን ይግባእ። ሓጢኣት ውፂና ደብሪና ሓጢኣት የሰርሒ ኢልና ተጸጺትና እንምለሰሉ ዕለት ክኾን እዩ ዝግብኦ። ከምኡ እውን ኣይሁድ ዝተማኸሩሉ ዕለት እዩ። ክፉእ ምኽሪ እዮም ተማኺሮም። ንሕና እውን ክፉእ ምኽሪ ካብ ውሽጥና ክንፈሊ ካብ ውሽጥና ክነውፅ ይግባእ። ጻዲቅ ንምቕታል ንምስቓል ንምስቃይ ኢሎም እዮም ተማኺሮም ማለት። ሎሚ እውን ስለ ዓዲ ክፉእ ነገር ዝማኽሩ ስለ ሃይማኖት ክፉእ ነገር ዝማኽሩ ግለሰባት ንምጉዳእ ኢሎም ክፉእ ምኽሪ ዝማኸሩ ብዙሓት እኒኡ። ንሓጢኣት ንርኩሰት ንበደል ኢሎም ዝማኸሩ እኒኡ። ስለዚ ካብ ሰይጣን ምኽሪ ካብ ዲያብሎስ ምኽሪ ክንፍለይ ከም ዝግብአና ቤተ ክርስቲያን ለማዓንቲ ብስፍሓት ተምህረና እያ። ንሕና ብህይወት ዘመንና ክንደይ ሰባት ይኾን ብክፉእ ምኽሪ ኣሕሊፍና ዝሃብና ማለት። ስለዚ ናብ ልብና ተመሊስና ክፉእ ምኽሪ ዘይኮነስ ሰናይ ምኽሪ ኣብ ልቦናና ሒዝና ጽቡቕ መዓዛ ጽቡቕ ሽቶ ኣብ ህይወትና ንክህልየና ንኣምላኽና ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና። ኣምላኽና ቅዱስ እግዚኣብሔር ካብ ኣይሁድ ምኽሪ ኣርሒቑ ንስሓ ኣትዩና በኺና ንብዓትና ኣፍሲስና ብሰናይ ጽቡቕ ምግባር ልክንነብር ንሱ እግዚኣብሔር ኣምላክ ይሓግዘና። ስለ ዘምህረና ስለ ዝገሰጸና ስሙ ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።